राज्यस्तर तीरंदाजी हेपड़ावरे दोसार ठावे हामिद केदा उनी दो रूपोई जीत करेना सुदीपाहा ओड़ा दो पुरुलिया जिला बाड़ाबाजार रेना आमगाड़ा अतुरे उनी दो नीत भवानीपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय रेन गेलबार चानाच रेन पठुआ कानाई दाराइकान 14 नवेम्बर हिलो गुजरात रे जातीय स्तर रेना तीरंदाजी हेपड़ाव मेना उना हेपड़ाव रे सेलेद लगिद उनी दो दावे ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱫᱟ। राज्य स्तरीय आसार तेरांग प्रतियोगिता रे झाड़ग्राम जिला रे जहां 68तम राज्य स्तरीय 28 अक्टोबर खन तहब 30 अक्टोबर हाबि हुई लेना ओना खेलोड रे उनी दोसार कना জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার কাছে এটা একটা অত্যন্ত খুশির খবর। হেরেবতীরে আবার প্রমাণ করলো বিদ্যালয় ক্রীড়ার ক্ষেত্রে পুরুলিয়া জেলা আর পিছিয়ে নেই, অনেকখানি এগিয়ে গেছে। হ্যান্ডবল, ফুটবল, তাইকোন্ডো, ক্যারাটে, অ্যাথলেটিক্স, খোখো ইত্যাদির মতো তীরন্দাজিতেও আমাদের জেলার ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব করবে। এর থেকে আনন্দের ও গৌরবের খবর আর কি হতে পারে। প্রত্যেকের জন্য শুভকামনা রইল, ভালো রেজাল্ট করে জেলার নাম আরো উঁচুতে তুলে আনুক এই কামনা ও আশা রাখছি। প্রত্যেককে ধন্যবাদ, নমস্কার। তেহেন ইংরেজি 6/11/2024 आले भवानीपुर हाई स्कूल एचएस जहाँ दो बराबाजार थाना और पुरुलिया जिला रे नाकाना मेरा भाली खबर चलदा नवा स्कूल तरफ खन जालेरन छात्री सुदीपा टुडू जहाँ दो रनिंग स्टूडेंट कनाय 12 रेन 2024 साल रेन तो उनी दो स्टेट लेवल जहाँ आर्चारी रे जहाँ दो झाड़ग्राम रे अनुष्ठित होना उनडे दो योगदान खाते तो सेकेंड पोजीशन लाभ कदाय नवा खबर आंजम खाते आडिगे गौरव भी बुझे एवं उनी जाते नेशनल लेवल रे ना ने चांदो के योगदान एमाय एवं उनी जाते अडे सफल जामाय ओनागे इंगो आसो कने बाडाय गना बांगमा उनी पठुआ तिरला बोराबाजार बनोत रे मेना आकात जहां भवानीपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां दो गेलबार चानाच रे सेचेदोग कान ताहे कना और सेचेद साव साव तेगे नोआ खेलोड कोरर आया अंतर जी लोग कान ताहे ओना खातिर मने जी उरी जाते खेलोड रे मने एमा कान ताहे कना ओना खातिर के तेहिन नोंका लेकन ठाव रे शहर सेटेर कना मेनते माचेद माचेतनी को ले। आज काली पुजोर आगेर दिन खूब खुशी खबर पेलाम আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রী একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী সুদীপা টুডু রাজ্য স্তরের তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব 19 বালিকা বিভাগে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্য পদক পেয়ে জয়লাভ করেছে। তার এই প্রতিযোগিতার এই সাফল্যে আজ গোটা বিদ্যালয় তথা আমাদের সবাই খুব খুশি। আশা করব পরের যে গুজরাটে নভেম্বর মাসে গুজরাটে যে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা হবে সেখানে সে যেন সাফল্য পায়। মা কালীর কাছে এই প্রার্থনা করি তার দীর্ঘায়ু তার সেই যেন তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় সাফল্য আরও করে দেশের তথা আমাদের বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করে এই কামনা করি। আমি তাপস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক, ভবানীপুর হাই স্কুল। बड़ा जो कथा कना बांगमा चलती चांदो 14 तारीख रे जहाँ दो इंटरनेशनल खेलोड नोआ इदी कतेद मेना जहाँ दो गुजरात रे हुआ और नोआ जातीय स्तर रे नोआ खेलोड लगिद के उनी ओना ठाव रे को नेता हेगा देया से नोआ ठाव रे उनी दावे जामा का मेनते माचेतनी को लाई और नोआ दुनिया मतो दो बांग बोराबाजार साव सावते गोटा पुरुलिया ना गे गौरवना कथा कना मेनते माचेतनी को लेई का। बिहार बेंगल आसाम झारखंड साउते भेगार भेगार पोनोत रेना सान्तार साव जोपड़ावाकान खबर नेल लगिते सब्सक्राइब तबन पे ट्राइब टीवी संथाली यूट्यूब चैनल जोहार।